Okay, so 1.3 is alat pemadam kebakaran. Okay, so first thing first, you need to know what is it about. What is the alat pemadam kebakaran? Okay, dia adalah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadamkan kebakaran. Okay, remember this, alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadamkan kebakaran. Okay, it is to reduce, to control, or to switch off the fire. Now, how the kelas-kelas alat pemadam ni it happens. Okay, that means if you notice about the alat pemadam, there are a lot of classes. Okay, ada banyak kelas, and macam mana dia dikelaskan adalah bergantung kepada medium pemadam kebakaran. Okay, which I'm going to explain to you all right now. Okay, alright. So when we talk about the kelas-kelas alat pemadam atau jenis-jenis alat pemadam kebakaran, dia terbahagi kepada 4 jenis. First we got air, yang kedua buih, yang ketiga karbon dioksida, dan yang keempat adalah serbuk kering. So let's go into one by one. Starting first with the pemadam kebakaran jenis air. So air, warna label dia is berwarna merah. So if you can see the picture here, kalau kamu tengok dekat sini, the picture here, okay, it written here water extinguisher. You see that the label is in red color. Okay, label dia berwarna merah. And apakah fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal. Contoh, we got kain, kertas, dan tisu. Basically, these are not the very chronic ones lah. Okay, ini yang simple-simple punya. Alright. Next, yang kedua, let's look at the second one. The second one, we are talking about buih. Okay. Warna label dia adalah cream color. Okay. So if you can see the picture down here, okay, the foam extinguisher, it's this color. Okay, dia berwarna cream. Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan pepejal. But this pepejal here, we are talking about kayu dan kertas serta jenis cecair atau gas yang mudah terbakar. So example here we have is minyak, cat dan juga gas asli. Okay, so these are the things. Alright. Next, number 3, we have carbon dioksida. Carbon dioksida dia berwarna hitam. So if you can see here, it's black color here, the fourth picture here, dia berwarna hitam. And the function of it is to memadamkan kebakaran yang melibatkan elektrik atau wap. Okay, it's for electricity and also vapor. And the last one right here, we have about serbuk kering. Okay, and serbuk kering label dia warna biru. So you can see the color here is blue color. And the function of this one you can use for everything. Dia akan memadamkan semua jenis kebakaran. Okay, it's used for all type of burning. Alright, so these are the 4 classes of extinguisher that you all need to learn. Okay, alright, so let's move on. Let's go down there. Okay, now let's look at this one here. Apa yang mereka kata? Okay, they are mentioning that kebakaran boleh dibahagikan kepada beberapa jenis berdasarkan bahan api yang dibakar. Okay, they say kebakaran can be divided into a few types of substance which are being burned. Dan jadual menunjukkan jenis kebakaran dan jenis pemadam api yang sesuai digunakan untuk kebakaran tersebut. So if you can see here, there are 6 classes which you all need to know, which is class A, class B, class C, class D, E, and also F. There are 6 classes. So you must know for each classes, it is used for what? Let's check one by one. First, starting with class A. Class A dia melibatkan bahan api mudah terbakar. Okay, and dia adalah dalam bentuk pepejal, but you must remember, kecuali logam. Logam is not involved here, which means the pepejal we are talking about is like kayu, kertas dan juga sebarang bahan yang mudah terbakar. So the jenis alat pemadam yang you kena gunakan dia adalah air, buih ataupun serbuk kering. So these are the things that you need to know. Alright. Next, let's look at class B. Mari kita melihat kelas B pula. Kelas B adalah kebakaran yang melibatkan jenis cecair. Contoh, we got petrol, kerosene, diesel, cat, varnish dan juga lain-lain. Okay. And what are things we need to use? Kita menggunakan pemadam buih, serbuk kering dan juga karbon dioksida.
Okay. Next, let's look at number 3, which is kelas C. Kelas C adalah kelas yang melibatkan kebakaran gas. Okay, dia melibatkan gas. Example, we got LPG, LNG, oxygen. Okay, so these are the first. And what are things we use? We use serbuk kering dan juga carbon dioxide. Okay, followed by class D. Okay, followed by the next one we have is class D. Class D is kebakaran yang melibatkan logam. Okay, so D is for logam. Contoh logam kita ada magnesium, aluminium, natrium dan juga kalium. So why this? Because these are known as logam reactive. So kita kena gunakan okay. Followed by the next one we have is kelas E. Kelas E dia melibatkan peralatan elektrik. Okay. Kelas E dia melibatkan peralatan elektrik. So we can use serbuk kering and also carbon dioxide. And the last one we have is kelas F. Kelas F adalah kebakaran yang melibatkan lemak dan juga minyak masak. So what we must use? We must use serbuk kering dan juga carbon dioxide. Now you must remember the jenis alat kebakaran. Students, please remember this. You must remember the jenis alat kebakaran yang digunakan. Not everything you can use water. For example, let's say you're using minyak masak and you're cooking and suddenly is on fire, you take water, you pour, finish. The fire will get even bigger dan dia akan mudah merebak ke banyak kawasan. So you must make sure that you know apakah jenis alat pemadam kebakaran yang digunakan. Okay, next, let's continue to read. Mari kita continue to membaca. Alat pemadam lain yang digunakan adalah pemadam api kebakaran jenis ABC, selimut kebakaran dan juga pasir air. So here we are talking about alat pemadam yang lain. These are the things. So we got alat pemadam jenis ABC, selimut kebakaran, pasir dan juga air. Pasir digunakan untuk memadamkan api pada kebakaran bawal and also air digunakan untuk memadamkan kebakaran kecuali kebakaran daripada minyak as what I told earlier. Okay, so remember this. There is a typo error here. Please remove this. Okay, it's not, there's a typo error here. This correct word is kebakaran awal. Okay, dia digunakan untuk kebakaran awal, which means when the water is the fire is still small, then you use pasir to clear it off. Okay, all right. Okay, any question? If there's any question, you can WhatsApp me. Okay, now that these are all the contoh-contoh alat kebakaran dia. Okay, so here we got the first one, which is the ABC, what I mentioned earlier. So ABC digunakan untuk semua jenis kebakaran, okay, kecuali kebakaran yang disebabkan oleh logam. So remember this, dia digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran yang disebabkan oleh logam dan gas yang tidak memungkinkan ledakan. Okay, alright. Dia adalah tidak bahaya kepada manusia, tidak mencemarkan tanah. Okay, dan kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama justru menghalang api daripada merebak semula. So if they ask you apakah kebaikan dia, then you can write this as your kebaikan dia. Next, yang kedua, we got the fire blanket, which is selimut kebakaran. Okay, dibuat daripada lapisan gentian kaca, mampu memadamkan api yang kecil dan juga sederhana atau yang susah dipadamkan oleh air. And dia akan memadamkan api pada bahagian dengan menyeliputi badan mangsa. Okay, so this one all you can read and try to answer the questions here. Okay, so to get the questions below the YouTube video, there is a link. Click on the link for you to get the full notes. The questions are there. Try to answer the questions. Okay, all right. Now let's go to page number 16. Muka surat 16. Kaedah penggunaan pembakaran kebakaran. Okay, kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Apakah langkah-langkah dia? The langkah-langkah dia is called PAS. What is PAS? Pull the safety pin, aim at the base of the fire, squeeze the handle and sweep the side. Okay, alright. So basically dalam bahasa Melayu is tanggalkan pin and pastikan dia dalam kedudukan yang menegak. Yang kedua, aim at the fire base, halakan muncung alat pada pangkal api. Yang ketiga, squeeze the handle, tekan pemicit di atas. Number 4 is ratakan semburan so that you get all the sides are covered. Okay. Next, as you go below here, terdapat beberapa panduan keselamatan kebakaran.
So you can see we have listed down 10 there according to your textbook. Number 1, you have to mengesan alat pengesan kebakaran atau asap. Number 2, you have a pelan kecemasan atau laluan kecemasan. Okay, number 3, you kena gunakan mentol yang sepadan dengan watt lampu so that explosion don't happen. Number 4, perkakasan elektrik yang menghasilkan haba diletakkan sekurang-kurangnya 1 meter daripada tirai, perabot atau peralatan yang mudah terbakar. Number 5, elakkan mengecas peralatan elektronik di atas katil. Very important for those who are using handphone now. Don't charge it and leave it on your bed. If it goes heated up, it can burn the whole thing. Okay. Periksa pendawaian elektrik dari semasa ke semasa. Elakkan membuat penyambungan atau membebankan letak elektrik. Number 8, letakkan mancing atau pemetik api di tempat yang tinggi supaya tidak dicapai oleh kanak-kanak. Number 9, bekas yang mempunyai cecair mudah terbakar disimpan jauh dan selamat daripada kanak-kanak, and meletakkan 1 unit pemadam kebakaran jenis serbuk kering atau ABC di rumah. So these are the 10 points you all need to know, okay? Because this one in school exam, they like to ask you this, okay? Alright. Next, menjalankan audit alat pembakaran di sekolah, you need to make sure, okay, that in school to be safe, you have to make sure that always there is the bomber coming to check the alat kebakaran. Okay, it's called audit alat pemadam kebakaran. Okay, so the rest you can complete this. Okay, you can download this, and I'll see you all in the next video. Thank you very much. God bless you all. Take care.